안녕하세요. 저는 내불초등학교 5학년 찰스입니다. 오늘 제가 발표할 주제는 필리핀 한국에서 제일 즐거웠던 순간들입니다. 먼저 제가 어렸을 때 살았던 필리핀의 기억을 알려드릴게요. 제가 6살이 되었을 때 저희 가족은 바기오 여행을 다니게 되었습니다. 그곳에는 아주 유명한 관광지인 사자의 머리라는 동상이 있었습니다. 그 동상은 아주 거댔고 멀리서 보면 진짜 사자가 바위 속에 숨는 것처럼 보였습니다. 많은 사람들이 그 위까지 올라가 멋진 풍경을 내려다보는데 저는 그때 넘어져서 끝까지 못 올라간 것이 조금 아쉬웠습니다. 하지만 무서움보다 더 기억에 남는 건 바로 가족들과 함께 사진을 찍으며 즐거운 시간을 보내는 것이었습니다. 햇살이 따뜻했고 하늘은 파랬고 바람은 시원했어요. 아직도 그 자연 속은 제 마음속에 선명하게 남아 있습니다. 그리고 제가 7살이 되었을 때 저희 가족은 한국으로 이사하게 되었습니다. 그 당시에는 코로나가 한창이어서 비행기 탑승하는 것도 공항에서 기다리는 것도 모두 조심스럽고 불편했습니다. 하지만 저는 정말 기뻤습니다. 왜냐하면 그동안 한국에 혼자 계셨던 아빠랑 드디어 함께 살게 되어서입니다. 그리고 올해 1월 저희 가족은 서울에 여행을 다녀왔습니다. 그 중에서 제일 기억에 남는 건 바로 전쟁 기념관이었습니다. 거기서는 실제 전투에 사용된 무기들과 비행기, 배, 탱크, 그리고 대통령이 타던 자동차까지 전시되어 있었습니다. 그래서 전쟁의 아픔과 평화의 소중함을 느끼게 되었습니다. 또 서울에는 높고 멋진 건축물들이 많았는데 저는 그것들을 보며 나도 언젠가 멋진 건축가가 될 것이라고 생각했습니다. 멋질 뿐만 아니라 감각이 있는 건축물들을 지고 싶습니다. 필리핀에서는 따뜻한 자연과 가족의 사랑을 느꼈고 한국에서는 새로운 문화와 역사 그리고 저만의 꿈을 찾게 되었습니다. 이 두 나라는 제 마음속에 남고 두 나라를 모두 다 이해하고 존중하는 사람으로 성장하고 싶습니다. 제 이야기를 들어주셔서 정말로 감사합니다. 네, 다음은 필리핀어로 발표하겠습니다. Kamusta? Ako po si Charles, isang mag-aaral sa ikalimang baitang ng Devil Elementary School. Ang aking kwento ko ngayon ay tungkol sa pinakamasayang alaala ko sa Pilipinas at Korea. Unahin ko pong ibahagi ang alaala ko sa Pilipinas. Yung ako po ay naging 6 na taong gulang, nagpunta po kaming pamilya sa Baguio. Isa sa pinakamasikat na lugar doon ay ang Lion's Head. Isang napakalaking bato na hugis ulo ng leon. Maraming tawang umaakyat sa hanggan itaas nito para makitang mga magandang tanawin. Pero dahil bata pa ako at natatakot, hindi ako nakakyat sa hanggan itaas. Pero ang hindi ko lang malilimutan ay ang alaala na kasama ko ang pamilya ko habang nagpipicture sa mga magandang tanawin. Nung ako po ay naging 7 taong gulang, lumipat po kaming pamilya sa Korea. Noong panahon yun ay laganap ang COVID, kaya mahirap ang biyahe at laging mag-iingat. Pero kahit mahirap, ako po ay labis na tuwa. Bakit po? Kasi makakasama ko na ulit si tatay at buo ng aming pamilya. Noong Enero ngayong taon ay nagpunta po kami sa Seoul para magpasyal. Isa sa hindi ko malilimutan ay ang War Memorial. Doon ko nakitang mga gamit sa digmaan, kaya ng mga baril, eroplano, barko, tangke at
yung dating sasakyan ng presidente. Kaya naisip ko na gaano kasakit ang digmaan at gaano kalaga ang kapayapaan. Sa Seoul ko rin nakita ang mga maganda at mga mataas na gusali. Dahil dito, nagkaroon na ako ng pangarap na maging isang arkitekto. Gusto ko po magdisenyo ng mga gusali na hindi lang maganda, kundi may kwento rin. Sa Pilipinas, natutunan ko na gaano kahalagang pamilya at kalikasan. Sa Korea, natutunan ko mga kasaysayan, kultura, at natuklasan ko rin ang aking pangarap. Itong dalawang bansa na ito ay mahalaga sa akin. Maraming salamat po sa pagkikinig!